दार्जिलिंग लोकसभा सीट से तृणमूल उम्मीदवार गोपाल लामा ने बागडोगरा के आनंदमयी काली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ चुनाव प्रचार किया। आज लोअर बागडोगरा अंचल में तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह प्रचार कार्यक्रम किया गया। इस दौरान दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की सभानेत्री पापिया घोष समेत अन्य लोग उपस्थित थे। आज गोपाल लामा ने आनंदमयी काली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नौतुनपाड़ा, भुजिया पानी, गोसाईपुर, रेल बस्ती और बीपी रोड इलाके में घर घर जाकर लोगों से बातचीत की और वोट देने का अनुरोध किया। आज के तो प्रथम बागडोगरा लोअर बागडोगरा नूतन पाड़ा काली मंदिरे प्रार्थना अर्चना करे डे टू डे ये डोर टू डोर करते अन्य प्रोग्राम आछे अन्य जगह चले जाচ্ছি এখানে ভালো উৎসাহ পাচ্ছি লোকগুলো ভালো ছিল আমাদের কাছে খুব ভালো সাড়া পাচ্ছে খুব উৎসাহিত করছে আমাকে ভালো সাড়া পাচ্ছে সারা তো মারাত্মকভাবে জনগণের সারা জনগর্জন তো এই গর্জনকে আটকানো তো সম্ভব নয় আর আমরা যেখানে যাচ্ছি মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে মারাত্মকভাবে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে জনমুখী প্রকল্প যে উন্নয়ন এবং সারা বছর যেভাবে একটা সরকার মানুষের পাশে থাকে সেই জন্য মানুষ এগিয়ে আসছে। আজকে আমাদের এই বাগডোগরা লোয়ার বাগডোগরা যেটা আমার নিজেরও অঞ্চল এখানে নতুন পাড়া সংসদ থেকে আজকে আমাদের পুজো করে মায়ের মন্দিরে ক্যান্ডিডেট গোপাল লামাকে নিয়ে আমাদের ডোর টু ডোর রয়েছে বাড়ি বাড়ি যেটা আমরা 5-7 জন দিয়ে শুরু করেছিলাম এখন মিছিলের আকার ধারণ করেছে বাড়ি থেকে মানুষরা সাধারণ মানুষ আমাদের সাথে পা মেলাচ্ছে।